buenos días. Vamos a comenzar con un himno, hermanos. Por favor, buscamos en nuestro himnario la página 250, por favor. Página 250. Me condujo El Salvador. Página 250. Buenos días, hermanos, a todos. Sean bienvenidos hoy, Día del Señor. Vamos a escuchar juntos la palabra. Hermanos, por favor, les pido que sus teléfonos los pongamos en silencio cada uno. Y, hermanos, hoy el evangelista Josué está predicando en Barcelona. Estemos por él orando también para que Dios ponga su amor en la predicación de hoy. Y hoy tenemos al misionero Juan, que viene hoy a traernos la palabra, y también con Daniel, el traductor. Nada, hermanos, vamos a escuchar atentamente y muchas gracias. Buenos días, misionero. Hola a todos, encantado de veros. Vamos a orar juntos antes de empezar.
천지 만물을 주관하시고 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios que nos amas y que gobiernas todas las cosas del universo, te damos las gracias. 죄와 허물로 죽었던 우리의 영혼을 살리시고 Salvaste nuestras almas que estaban muertas por nuestros pecados y transgresiones. 영원한 생명을 주신 은혜에 감사드립니다. Te agradecemos por esta gracia de la vida eterna. 비잘바 교회 형제 자매와 스페인의 모든 형제 자매가 주님을 사랑합니다. Los hermanos de la iglesia de Villalba y todos los hermanos de España te amamos, Señor. 우리를 언제나 지켜주시는 주님. 코로나 바이러스로 여러 가지 신앙생활에 어려움이 있습니다. Señor, que siempre nos proteges por el coronavirus, estamos teniendo problemas en nuestra vida cristiana. 이로 인해 잠든 자들을 일으켜 주시고 우리 모두에게도 어려울 때일수록 더욱 말씀을 사모하고 기도하며 주님을 위해 살 수 있도록 하여 주시고 Te pedimos que despiertes a los que están dormidos y que nos des más de tu palabra, más de tu inteligencia y sabiduría en esta situación difícil. 우리의 구원을 항상 되새기며 감사함으로 살아갈 수 있도록 도와주세요. Te pedimos que vivamos con corazón de agradecimiento, recordando siempre la gran salvación que nos has dado. 구원받은 형제 자매들이 교회 안에서 말씀으로 성장하여 주님의 귀한 일꾼이 되게 하여 주소서. Te pedimos que los hermanos que han recibido la salvación crezcan en la iglesia y que sean obreros tuyos. 바르셀로나 교회의 말씀을 전하시기 위해 가신 구본현 전도사님과 스페인의 모든 선교사님들과 형제 자매들에게 하나님의 지혜와 총명함을 주시기를 원합니다. Te pedimos que des sabiduría y entendimiento al evangelista Josué que está en Barcelona predicando, a todos los predicadores y a todos los hermanos de España. 각 지역에 불쌍한 영혼들을 구원해 나갈 수 있도록 능력 주시기 원합니다. También te pedimos que nos des poder para salvar estas almas perdidas en diferentes lugares. 주님의 거룩한 희생과 그 크신 사랑을 이루어진 영혼들에게 전하기를 원합니다. Queremos anunciar tu gran sacrificio y tu gran amor a estas almas perdidas. 이 지역의 많은 영혼이 하나님 앞에 회개하고 돌아와 구원받도록 비잘바 교회의 넓은 모임 장소를 위해 기도하고 있습니다. Estamos orando por un lugar más grande para la iglesia de Villalba para poder predicar a estas almas perdidas. 주님의 뜻 안에서 좋은 장소를 허락하여 주시고 Te pedimos que nos permitas un local más grande en tu voluntad 주님 안에서 주님의 일을 할 수 있는 장소를 주시기를 기도합니다. y que a través de este lugar hagamos tu voluntad y tu obra. 형제 자매들의 기도를 주님의 뜻 안에서 이루어 주시기를 원합니다. También te pedimos que escuches y cumplas todas las oraciones de los hermanos en tu voluntad. 영원히 잘됨과 같이 모든 가정에도 영육 간에 축복해 주시기를 원합니다. Te pedimos también que nos des bendiciones carnalmente y espiritualmente a todas las familias. 이 시간 성령이 함께해 주셔서 말씀을 전하는 입술과 듣는 마음을 주관해 주시기를 원합니다. Te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros para que gobierne los labios del predicador y los oídos de los que escuchan. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 오늘 성경 말씀은 Vamos a buscar hoy 요한복음 15장 3절로 5절 말씀. San Juan capítulo 15 versículo 3 al 5. 요한복음 15장 3절로 5절 말씀입니다. San Juan capítulo 15 versículo 3 al 5. 요한복음 15장 3절로 5절 말씀. San Juan capítulo 15 versículo 3 al 5. 찾으셨으면 같이 Si lo habéis 읽겠습니다. encontrado, leamos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 여러분은 구원 받으셨습니까? ¿Vosotros habéis recibido la salvación? 하나님의 말씀으로 제 사함을 받으셨습니까? Por la palabra de Dios habéis sido redimidos del pecado. 여러분은 말씀으로 이미 깨끗하여졌습니까? Habéis sido ya limpiados mediante la palabra. 하나님이 보시는 아기는 에스겔 3장에 크게 세 가지로 A 말씀하셨습니다. la vista de Dios en el libro de Ezequiel dice que hay tres tipos de malos según la vista de Dios.
겉으로 드러내놓고 악을 행하는 자가 있고 Está el que hace el mal en su vida por fuera también. 경고를 듣고 들어가면서 악의 상의 습관에 빠져나오지 못하는 자가 있습니다. Están las personas que siguen viviendo en los malos hábitos aunque temen la palabra de Dios. 자신이 전혀 악인이 아니라고 착각하고 의인인 체하며 사는 사람도 있습니다. Pero también están las personas que no tienen ni idea de que son pecadores y se creen justos y viven así. 내가 어디에 속할까요? ¿Yo a cuál de estos pertenezco? 내가 어디에 속했을까요? ¿O a cuál de estos ya pertenecí? 한번 생각해 보시기 바랍니다. Tenemos que pensar en esto. 잠언 1장 22절을 찾아보겠습니다. Vamos a buscar Proverbios capítulo 1, versículo 22. 잠언 1장 22절입니다. Proverbios capítulo 1, versículo 22. 잠언 1장 22절입니다. Proverbios capítulo 1, versículo 22. 잠언 1장 22절 말씀입니다. Proverbios capítulo 1, versículo 22. 앞부분에서 잠언 1장을 계속 찾을 겁니다. Vamos a estar buscando bastante por Proverbios capítulo 1. 22절을 En el versículo 22 같이 읽어보겠습니다. vamos a leerlo juntos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? 어리석은 자임으로 어리석음을 좋아한 자 있습니다. Dice que como son simples, aman la simpleza, ¿no? 거만한 자임으로 거만을 기뻐합니다. Y los burladores desean el burlar. 미련한 자들은 미련함으로 하나님을 아는 지식을 미워합니다. Y los insensatos aborrecen el conocer a Dios, la ciencia. 개역한 말로 여호와를 거스르며 악한 계획을 베풀어 하나님을 공격합니다. Con palabras abominables se ponen en contra de Jehová y con planes malos se ponen en contra de Dios. 왜 사람들이 이렇게 되었을까요? ¿Por qué las personas son así? 죄의 근원은 교만으로부터입니다. El origen de los pecados empieza desde la soberbia. 사탄이 하나님과 같이 되려는 교만으로 아담과 하와를 유혹하여 죄인이 되게 했습니다. Satanás tentó a Adán y Eva y les dio un corazón de soberbia de que querían hacerse como Dios. 사람은 하나님의 형상과 모양으로 만드셨습니다. Dios creó a las personas según su imagen, ¿no? 하나님의 사랑은 모든 것을 다 Y 주셨습니다. el amor de Dios les permitió todo. 하나님과의 약속은 단 한 가지 선악과를 먹지 말라는 거였습니다. Tenían una única promesa con Dios y es que era que no comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal. 사탄이 먹지 말라 하시더냐 하며 하나님의 말씀을 불신하게 하였습니다. Pero Satanás hizo desconfiar en la palabra de Dios diciendo, ha dicho que no coma eso. 하나님의 말씀을 정확히 알지 못한 여자가 이렇게 Y 말했습니다. la mujer, como no conocía bien la palabra de Dios, 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 했습니다. dijo que ni lo tocases, ni los tocases ni lo comieses por si mueres, ¿no? Así. 이것은 하나님의 말씀과 다르게 얘기한 겁니다. Esto es diferente a la palabra de Dios, ¿no? 이것은 하나님의 말씀을 정확히 알지 못했다라는 얘기입니다. Esto significa que no conocía bien la palabra de Dios. 사탄이 결코 죽지 아니하리라고 하나님의 말씀에 정면으로 도전을 합니다. Y Satanás dijo la palabra totalmente contraria a la palabra de Dios, diciendo que jamás morirás. 너희는 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄 아노라고 얘기했습니다. Dijo que Dios no quería que comieses ese fruto porque te van a abrir los ojos del corazón y vas a ser como Dios. 사탄이 교만한 마음과 시기심을 심겨주었습니다. Así Satanás le plantó en su corazón de soberbia y de codicia. 이때 가장 큰 문제는 사탄의 유혹을 받더라도 절대로 먹지 말아야 했습니다. El problema más grande surgió aquí, ¿no? Cuando fue tentado por Satanás, no tenían que haber comido. 먹고 안 먹고 약속을 지키고 안 지키고 하는 것은 인간의 자유의지에 있습니다. El comer o el no comer o cumplir la promesa o no cumplir la promesa es voluntad propia de los humanos, ¿no? 그러나 여자도 먹고 아담도 먹었습니다. La mujer comió y después se lo comió Adán también. 인간의 결정적인 타락과 범죄의 순간은 불순종에 있습니다. El momento de desobedecer y pecar está el momento cuando pecan y se corrompen es cuando desobedecen a la palabra de Dios. 이로 인해 정령 죽으리라 하신 말씀대로 인간의 영혼은 죽었습니다. Y como dijo Dios, ciertamente morirás, así el alma de las personas murieron.
하나님과 단절된 영혼이었습니다. Es un alma que ya tiene la relación cortada con Dios. 인간은 불순종하였기에 스스로 하나님의 낯을 피하여 동산나무에 숨었습니다. Y las personas, como desobedecieron a la palabra de Dios, se escondieron del rostro de Dios detrás de los árboles, ¿no? 하나님이 내가 어디 있느냐 부르실 때에 Y Dios, cuando llamó a Adán diciendo, ¿dónde estás? 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 했습니다. Dijo al escuchar la voz de Dios que, como estaba desnudo, tenía vergüenza y tenía temor, se escondió, ¿no? 나쁜 나무 잎으로 나쁜 열매를 맺듯이 Como un árbol malo da malos frutos, 아담의 후손들은 이제 그 마음에 이르기를 하나님이 없다고 합니다. ahora los descendientes de Adán dicen en su corazón, Dios no existe. 창조주인 하나님의 능력과 권능을 잊으려고 하고 Se quieren olvidar del poder y la grandeza del Dios creador. 이 세상 사람들이 다 그렇습니다. Y así son todas las personas del mundo. 사람들이 사회적인 위치, 직위, 사회적 평등에 의해서 사회적인 교만을 가지고 있습니다. Las personas tienen soberbias sociales dependiendo de su posición social, de su experiencia social. 나는 남에게 피해주지 않고 선하게 살았다. O las personas que dicen, yo vivo sin molestar a los demás y vivo haciendo buenas cosas. 구제 활동도 하고 봉사도 하는 도덕적인 교만을 가지고 Yo he 있습니다. dado donativos y he ayudado a mucha gente. Hay personas que tienen esta soberbia moral. 나는 많은 학식, 성경 공부도 많이 알고 있다. 남에 비해서 지식적인 교만을 가지고 있습니다. O hay personas que tienen esta soberbia del conocimiento diciendo, yo sé más que los demás, yo he estudiado más sobre la Biblia que tú. 나는 목사인데, 나는 신부인데, 가톨릭을 몇 년을 다녔는데 천국에 못 갔을까? 못 갈까? 영적인 교만을 가지고 있습니다. Hay personas que dicen, yo soy pastor de la iglesia, yo soy cura, yo he ido a la iglesia católica durante muchos años, ¿no podré ir al cielo? Tienen estas personas que tienen la soberbia espiritual. 하나님의 지혜가, 즉 하나님의 말씀이 명백하게 사람에게 부르고 있습니다. La sabiduría de Dios, es decir, la palabra de Dios clama a todas las personas. 여러분이 찾았던 잠언 1장 20절로 21절을 보겠습니다. Busquemos Proverbios capítulo 1, versículo 20 y 21. 20절, 21절 말씀입니다. Versículo 20 y 21. 지혜가 길거리에 부르며 광장에서 소리를 높입니다. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, 편안한 길 머리에서 소리를 지르며 clama en los principales lugares de reunión, 성문 어귀와 성중에서 그 소리를 받아요 가르쳐. en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. 모든 사람이 들을 수 있도록 분명하게 말씀하셨습니다. Dios dice claramente para que todas las personas puedan escuchar. 부리며 소리를 높이며 소리를 지르며 소리를 받한다고 하였습니다. Dice, clama, alza su voz, clama y clama. 하나님은 사랑이십니다. Dios es amor. 하나님과 화목케 하신 일을 하시고 애타게 기다리고 계십니다. Dios ya hizo las paces y nos está esperando. 단 우리가 분명히 알아야 될 것이 있습니다. Pero hay una cosa que debemos de conocer claramente, ¿eh? 선악과를 먹었던 것은 자유의지였습니다. Y es que cuando comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal fue decisión libre de esa persona. 하나님께서 하신 일을 믿어 돌아오는 것도 자기의 결정에 따랐습니다. Pero también, dependiendo de nuestra decisión, volvemos o no volvemos a Dios. 회개치 않는 사람에게 내리치는 무서운 심판도 있다 했습니다. Y también dijo que hay un gran juicio a los que no se arrepienten. 잠언 1장 24절로 25절 말씀입니다. En Proverbios capítulo 1, versículo 24 y 25, 내가 부를지라도 너희가 듣기 싫어하니 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, 내가 손을 펼치라도 돌아받는 자가 없었고 extendí mi mano y no hubo quien atendiese, 도리어 나의 모든 교훈을 멸시하며 sino que desechasteis todo consejo mío 나의 책망을 받지 아니하였음이라. y mi reprensión no quisisteis. 듣기 싫어하였고 No querían oír, 돌아보는 자가 없었고 nadie atendía, 도리어 멸시하며 받지 아니하였음이라. sino que desecharon todo su consejo y sus reprensiones no quisieron. 요한복음 3장 32절 말씀에 En San Juan capítulo 3, versículo 12 dice, 그가 그 보고 들은 것을 증거하되 en 3:32 dice, y lo que vio y oyó, 그의 증거를 받는 자가 없도다. esto testifica y nadie recibe su testimonio, dice. 구원받은 사람들은 너무도 적습니다. Hay muy pocos los que, son muy pocos los que se salvan. 끝까지 회개하지 않는 사람들은 하나님이 비웃으십니다. Dice Dios que se reirá de estas personas que no se arrepienten hasta el final. 이 말씀은 얼마나 두려운 Esta 말씀입니다. palabra es muy temerosa. 잠언 1장 26절을 보고 Sale en Proverbios capítulo 1, versículo 26. 같이 한번 읽겠습니다. Leamos juntos. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis.
너희가 재앙을 만날 때에 내가 웃을 것이며 Dice que yo me reiré en vuestra calamidad 너희에게 두려움이 임할 때에 내가 비웃으리라고 y 하셨습니다. me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 시편 2장 4절 말씀에는 하늘에 계신 자가 웃으시며 En Salmo capítulo 2, versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, 주께서 저희를 비웃으시리로다. el Señor se burlará de ellos. 재앙이 내려올 때는 기회가 너무 있습니다. Cuando viene la calamidad ya es muy tarde. 잠언 1장 27절로 31절을 보겠습니다. Ahora veamos de Proverbios capítulo 1, versículo 27 al 31. 너희의 두려움이 같이 임하겠고 Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, 너희의 재앙이 폭풍같이 이르고 y vuestra calamidad llegare como un torbellino, 너희에게 근심과 슬픔이 임하리니 cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, 그때 너희가 나를 부르리라. entonces me llamarán 그래도 내가 대답지 아니하겠고 y no responderé. 부지런히 나를 찾으리라. Me buscarán de mañana 그래도 나를 만나지 못하리니. y no me hallarán. 29절부터 31절까지 같이 Del 읽겠습니다. 29 al 31 leamos juntos. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. 너희가 지식을 미워하며 여호와 경외하기를 즐거워하지 아니하며 Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, 나의 교훈을 받지 아니하고 나의 모든 책망을 없인 ni 여겼으니 quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. 그러므로 자기 행위 열매를 먹으며 Así que dicen, comerán del fruto de su camino 자기 길에 배부리리라. y serán hastiados de sus propios consejos. 노아의 흑수 사건 때 방주의 문은 하나님이 닫히셨습니다. En el día del diluvio de Noé, la puerta del arca lo cerró Dios, ¿verdad? 그리고 모든 호흡이 있는 것들을 Y todo 멸절하셨습니다. lo que respiraba por la nariz murió. 누가복음 13장 말씀에 En San Lucas capítulo 13 dice, 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. esforzaos a entrar por la puerta angosta, 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리라. Después de que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, 주여 열어주소서 하냐? y estando fuera empecéis a llamar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 저가 대답하여 가로되 나는 너희가 어디로서 온 자인지 알지 못하느니라고 하고 Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 10처녀와 같습니다. Dice que el cielo eran como las 10 vírgenes que estaban esperando a su esposo con una lámpara, ¿no? 기름을 가지지 않는 미련한 5처녀가 있었고 Estaban las 5 mujeres necias que no tenían aceite en su lámpara, 등과 그릇에 기름을 가득 가진 슬기로운 5처녀가 있어요. pero estaban las mujeres sabias que tenían aceite hasta arriba lleno, ¿no? 여러분은 어떤 처녀와 같습니까? ¿Vosotros qué tipo de vírgenes sois? 여러분 마음에 기름이 가득 차 있습니다. ¿Estáis llenos en vuestro corazón de este aceite? 여러분 마음에 구원을 받고 성령이 역사하고 계십니까? ¿Habéis recibido salvación en vuestros corazones y el Espíritu Santo está obrando en vuestros corazones? 그렇다면 여러분은 슬기로운 5처녀와 같습니다. Entonces sois como las 5 mujeres sabias, ¿no? 그러나 구원받지 못한 사람은 미련한 5처녀와 같습니다. Pero los que no han recibido salvación son como las mujeres necias. 요한복음 7장 34절 말씀에 En San Juan capítulo 7, 34 dice, 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요 me buscaréis y no me hallaréis, 나 있는 곳에 오지 못하리라. y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. 하나님의 명백한 약속이 있습니다. Dios nos hizo una promesa 성신을 부어주신다고 약속하십니다. y nos prometió que derramaría su espíritu. 잠언 1장 23절 말씀입니다. Proverbios capítulo 1, versículo 23. 잠언 1장 23절을 보겠습니다. Veamos Proverbios capítulo 1, versículo 23. 나의 책망을 듣고 돌이키라. Volveos a mi reprensión, 보라 내가 나의 신을 너희에게 부어주며 y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, 나의 말을 너희에게 보이리라. y os haré saber mis palabras. 하나님의 책망을 듣고 회개하는 사람, Los que escuchan su reprensión y se arrepienten, 하나님에게 구원을 요청한 사람에게는 성령을 주신다. a los que piden la salvación a Dios, Dios le derramará su espíritu. 예수님께서 대답하여 가로되 진실로 진실로 Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, 내게 이르노니
사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. Que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios, dijo así, ¿no? 23절에 나의 신을 너희에게 부어주며 Acabamos de ver, dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. 성신을 받으면 말씀의 성령으로 말미암아 새로운 성품이 들어옵니다. Si recibimos este espíritu, el Espíritu Santo mediante la palabra, entra una nueva naturaleza en nuestros corazones. 돌이킬 때 성신을 받음으로 그리스도 안에 들어갑니다. Recibimos una nueva naturaleza al arrepentirnos y entramos en Cristo. 그리스도 안은 안전합니다. Y así dentro de Cristo estamos seguros. 베드로후서 1장 4절 말씀에 En 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 dice, 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, 이 약속으로 말미암아 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하였다. para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. 성경은 우리에게 복음의 말씀으로 거듭날이 있음을 분명히 말하고 있습니다. Así la Biblia nos dice que mediante la palabra del Evangelio está este día, este acontecimiento de renacer de nuevo. 베드로전서 1장 23절 말씀에 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니라고 En 하십니다. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 된다고 sino de 하십니다. incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 방언과 체험과 이적으로 거듭나는 것이 아닙니다. Mediante hablar lenguas, por experiencias o por milagros no se puede recibir la salvación. 오직 하나님의 살아있고 항상 있는 성경의 말씀에 따라 거듭나는 것. Solo se puede renacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 성경은 하나님의 말씀입니다. La Biblia es la palabra de Dios 그 누구도 부인할 수 없습니다. y nadie puede negar esta palabra. 죄의 형벌에서 우리를 구원하여 주셨습니다. Dios nos salvó de la condenación del pecado. 거듭나지 못한 분도 교만치 않고 겸손히 제사함을 받고자 할 때 구원하여 주십니다. Los que no han renacido, si no tienen corazón soberbio y se presentan a Dios con corazón humilde, Dios les salva, ¿verdad? 구원이란 말이 성경에서 의미한 말을 알아야 합니다. Nosotros debemos de conocer qué significa la salvación. 곧 자기 자신의 힘으로 어찌할 수 없기 때문에 La salvación, cuando uno está en una situación donde él mismo no puede hacer nada, 오로지 제3자의 도움을 받아서 solamente por la ayuda de un tercero, 공경과 절망에서 건짐을 받을 때의 일을 구원이라고 하는 것입니다. cuando le saca de una situación muy difícil que no puede hacer nada por sí mismo, eso es salvación, ¿no? 여기에서는 세 가지 의미가 내포되어 있습니다. Aquí tiene tres significados contenidos. 자신의 힘으로 할 수 없다는 것. Primero, que por sí mismo no puede hacer nada. 그리고 도움을 받아야 한다. Segundo, que tiene que ser ayudado. 그리고 거기서 건짐을 받아야 구원이라고 Y 합니다. tercero, tiene que ser sacado de esta situación para que diga que se ha salvado. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하십니다. Dios dijo que todos los hombres quiere que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 하나님이 모든 사람이 구원받기를 원하신다면 Dios dijo que que quiere que todos sean salvos 모든 사람이 구원을 받을 대상이라는 것입니다. porque todos son sujetos de esta salvación. 이는 모든 사람이 죄인으로 나서 죄 가운데 살다가 영원한 지옥의 심판을 받게 됩니다. Es decir, todas las personas nacen como pecadores, viven pecando en este mundo y serán juzgados para ir al infierno. 스스로 힘으로는 피할 수 없음을 선언하고 Nos 계십니다. está proclamando que por sus fuerzas no pueden hacer nada. 스스로 힘으로는 어찌할 수 없음을 말씀하고 있는 Nos está diciendo que por su propia fuerza no puede hacer nada. 하나님이 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. Y así Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 모든 사람이 구원을 받으면 좋겠으나 그렇지 못한 것이 사실. Él quiere que todos sean salvos, pero la verdad es que no todos reciben la salvación, ¿verdad? 그러면 왜 사람들이 구원을 받지 ¿Y 못할까? por qué estas personas no reciben o no pueden recibir la salvación? 하나님은 모든 것을 준비하시고 구원받기를 간절히 원하십니다. Dios para la salvación lo ha dejado todo preparado y desea de todo corazón que reciban la salvación. 그러나 정작 구원을 받아야 할 대상인 인간이 원치 않기 때문에 Pero el problema está en las personas que ellos no quieren recibir la salvación. 물에 빠진 사람은 물에서 구원하여야 합니다. El que se está ahogando en el agua tiene que ser sacado de allí. 깊은 맨홀에 빠진 사람은 맨홀에서 구원을 받아야 합니다. El que se ha caído en un alcantarillado profundo también tiene que ser salvado. 늪에 빠진 사람은 늪에서 구원되어야 합니다. Y el que está en un pozo profundo también tiene que ser sacado de allí, ¿no? 마찬가지로 왜 사람이 구원을 받아야 합니까? Y así las personas, ¿por qué tienen que recibir la salvación? 왜냐하면 지옥에 가기 때문에 지옥에서 구원되어야 합니다. Ellos tienen que ser salvados del infierno porque van al infierno.
한겨울에 술 취한 봉사가 불구덩이를 향해 가는 봉사에게 그쪽으로 가면 불구덩이요라고 외쳤습니다. Digamos que había un ciego en un invierno así borracho y le dice a otro ciego, hey, si vas por allí hay fuego, 아무리 외쳐도 믿지도 듣지도 않았습니다. hay un incendio, le está gritando, pero no le cree. 그 봉사에게는 자기 고집과 자기만 안다는 교만이 가득합니다. Es porque en el corazón de este ciego está lleno de soberbia diciendo, yo sé este camino, yo lo sé todo. 붙잡아도 뿌리치고 갑니다. Le coge del brazo, pero aún así le rechaza y sigue. 세상에 취해서 지옥을 향해 가는 봉사에게 그쪽으로 가면 지옥이라고 A 외쳤습니다. las personas mundanas que son ciegos en este mundo le decimos, si vas por ahí es el infierno. 이 세상 사람과 옛적 우리는 마음의 눈이 멀었습니다. Estas personas del mundo y nosotros en el pasado éramos ciegos de corazón, ¿verdad? 그에게는 눈을 뜨게 하며 보는 방법밖에 없습니다. La única manera de que se salve es que le tenemos que abrir sus ojos. 지옥에서 건진받을 때 성경에서는 그 사람을 구원받았다라는 Y cuando son sacados del infierno, dice la Biblia que eso es la salvación, ¿no? 성경은 지옥에 대하여 명백하게 말하고 있습니다. La Biblia nos dice claramente sobre el infierno. 지옥은 인간의 말로 자세하게 표현할 수가 Y el 없습니다. infierno no se puede expresar detalladamente con palabras humanas. 예수님이 가장 심도 있게 말씀한 것이 지옥에 가지 않게 하라는 Lo 것이었습니다. que habló Jesús con más profundidad fue sobre el tema del infierno para que no vayan al infierno. 왜 예수님이 그 고난의 십자가를 주셨을까요? ¿Por qué Jesús cargó esta cruz de sufrimiento? 지옥에서 구원케 하시기 위함입니다. Fue para salvarnos del infierno, ¿no? 여러분은 구원을 받으셨습니까? ¿Vosotros habéis recibido esta salvación? 이 세상에서 구원받는 것보다 더 중요한 것은 No 없습니다. hay cosa más importante que recibir la salvación en este mundo. 구원받았다면 하나님의 자녀답게 살아가야 합니다. Pero una vez que ya son salvos, tienen que vivir como hijos de Dios. 구원받은 일이 없는 사람은 하나님의 자녀답게 살아가는 것이 될 수가 없습니다. Porque es claro que los que no han recibido la salvación no pueden vivir como hijos de Dios. 우리는 구원받은 사람이 반드시 알아야 할 몇 가지 사항을 같이 생각해 보고자 합니다. Nosotros ahora vamos a pensar unas cosas importantes que los salvos deben de conocer sí o sí. 구원받은 사람은 결코 이루어지지 않습니다. Lo primero, que los salvos jamás se perderán. 구원받은 사람은 반드시 알아야 할 사실 중에 하나는 하나님의 자녀가 된 사람은 결코 멸망하지 않는다라는 것입니다. Una de las cosas que los salvos tienen que conocer bien es que los que ya son hijos de Dios jamás se perderán. 신약 시대에 한 사람이 구원받을 때 그 사람 안에 성령께서 들어오셔서 내주하십니다. En la época del Nuevo Testamento, cuando uno recibe la salvación, el Espíritu Santo entra en él y vive con él, ¿no? 사도 베드로는 제3을 받을 때 성령을 선물로 받는다고 설명했습니다. Apóstol Pedro nos dijo que cuando recibimos el perdón de los pecados, el Espíritu Santo entra como un don en nuestro corazón. 그리고 한 번 내주하신 성령은 결코 그 사람을 떠나지 않으십니다. Y el Espíritu que entra una vez en el corazón de esta persona no sale de allí. 고린도후서 1장 21절 말씀에 En 2 Corintios capítulo 1, versículo 22 dice, 저가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 성령을 우리 마음에 주셨다고 하여 el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 고린도후서 5장 5절 말씀. Y también en 2 Corintios capítulo 5, versículo 5 dice, 곧 이것을 우리에게 이루게 하시고 mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, 보증으로 성령을 우리에게 주시는 이는 하나님이시라고 quien 하여 nos ha dado las arras del Espíritu. 여러분 마음 안에 성령을 주시는 하나님이십니다. El que os ha dado estas arras del Espíritu es Dios. 성령은 천국의 보증으로 성도에게 주신 것이기 때문에 Dios ha dado las arras del Espíritu a los santos como una prueba de que pueden ir al cielo. 구원받은 사람은 결코 이뤄지지 않습니다. Así los salvos jamás se perderán. 에베소서 2장 13절로 14절 말씀에 En Efesios capítulo 1, versículo 13-14 dice, 같이 한번 찾아보겠습니다. mejor lo buscamos todos juntos. 에베소서 2장 13절로 14절 말씀. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. 에베소서 2장 13절로 14절입니다. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo habéis encontrado, leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
너희의 구원의 복음을 들었다고 하였습니다. Dice que habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación 그 안에서 믿었다고 하였습니다. y habiendo creído en él. 그러므로 약속의 성령이 인치셨다고 Así 하였습니다. que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 이것은 우리의 기업의 보증이 되었다고 하였습니다. Dice que es las arras de nuestra herencia. 그렇다면 내가 천국에 간다는 보증은 무엇일까? Entonces, ¿cuáles las arras de que podemos entrar al cielo? 구원의 보증은 성령이십니다. Es el Espíritu Santo, ¿no? 우리에게 오신 성령은 우리가 정말로 하나님의 자녀이며 하나님의 소유라는 보증이 되십니다. El Espíritu Santo se hace las arras de que somos hijos de Dios de verdad y que somos pertenencia de Dios. 제사함을 받고 성령을 받을 때 그 영혼은 보증이 된 것입니다. Así que cuando uno recibe el perdón de los pecados y recibe el Espíritu, su Espíritu está bajo las arras, ¿no? 그 영혼이 이루어지지 않도록 지켜주시는 분은 하나님이십니다. Y el que protege para que su alma no se pierda es Dios. 성령은 보증으로 구원받은 사람 안에 오셨기 때문에 Como el Espíritu vino como las arras de los que son salvos, 그 사람의 몸이 구속될 때까지 떠나지 않습니다. así que hasta que su cuerpo sea redimido de esta persona, no sale de allí. 하나님의 성령을 근심케 하지 말라 하였습니다. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라고 con el 하였습니다. cual fuisteis sellados para el día de la redención. 구원받은 그리스도인이 하나님의 성령을 근심하게 하지 말아야 할 까닭이 있습니다. Hay una razón de que los cristianos salvos no tienen que contristecer al Espíritu Santo de Dios. 주님의 재림의 날까지 그 사람 안에 성령이 내주하시기 때문입니다. Y es que el Espíritu Santo hasta la segunda venida del Señor mora en el corazón de esta persona. 그리스도인들이 불순종할 때 그 Así, cuando los cristianos desobedecen, 안에 계시는 성령은 근심하시고 así el Espíritu Santo dentro se contristece 때로는 말할 수 없이 탄식하십니다. y también se lamenta. 그러나 성령은 결코 떠나지 않습니다. Pero el Espíritu Santo no saldrá de allí jamás. 말씀으로 구원받은 사람은 구원받은 즉시 신분이 죄인에서 아들이 되었습니다. Los que han recibido salvación, al momento de que recibe la salvación, su estado pasa de pecador a hijo, ¿no? 하나님의 자녀는 영생을 얻은 사람입니다. Los hijos de Dios son los que han recibido la vida eterna. 그러므로 주님께서는 다음과 같이 분명히 Por 말씀하셨습니다. eso el Señor dijo así claramente, 내가 저에게 영생을 주노니 y yo les doy vida eterna 영원히 멸망치 y no 아니하리니 perecerán jamás, 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라고 ni 하셨습니다. nadie las arrebatará de mi mano. 저희를 주신 내 아버지는 만유보다 크시니 Mi Padre que me las dio es mayor que todos, 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라고 하셨습니다. y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 이 말씀은 요한복음 10장 28절로 29절 말씀입니다. Esta palabra sale en San Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. 여러분이 살아가는 과정 속에서 의심이 들 때가 있습니다. En el procedimiento de vuestra vida, cuando vivís, puede que dudéis, ¿no? 내 마음에 내가 이렇게 생활하는 것이 하나님 앞에 구원을 받았을까 이렇게 생각합니다. Puede que tengáis esta duda de que yo estoy viviendo de esta forma, ¿será que de verdad tengo la salvación o no? 이것은 여러분에게 의심마귀가 유혹을 하는 겁니다. Esto es que el diablo os está tentando con estas dudas, ¿no? 구원을 확실히 받았는데 신앙생활이 올바르지 못하다 보니까 Porque aunque haya recibido la salvación, puede que no lleves bien la vida cristiana 구원받아도 흔들게 한다는 y así tienta diciendo que no tiene la salvación, ¿no? 그러나 여러분이 이 말씀을 마음에 새겨야 합니다. Pero tenéis que grabar esta palabra en vuestros corazones. 요한복음 10장 28절로 29절을 찾아보겠습니다. Mejor buscamos San Juan capítulo 10, versículo 28 y de 29. 요한복음 10장 28절로 29절 말씀. San Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. 찾으셨으면 Si lo habéis encontrado, 잘 아시는 말씀이지만 aunque conocéis muy bien esta palabra, 함께 읽겠습니다. vamos a leerlo juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 확실하십니까? ¿Ya estáis seguros? 이 말씀에 우리는 의지해서 의심하게 하는 사탄을 물리쳐야 합니다. Confiando en esta palabra tenemos que vencer las tentaciones de la duda del diablo.
멸망하는 영생이란 말은 그 자체가 모순이에요. Una vida eterna que perece es una contradicción, ¿no? 영생은 영원히 멸망치 않는 것입니다. Porque vida eterna es lo mismo que decir que no perecerá jamás. 영생은 중간쯤 가다가 잃어버리는 그런 성질의 것이 아닙니다. La vida eterna no es algo que tiene un carácter de que va y se pierde en el medio, 거듭난 사람은 영원히 멸망치 않을 것이라고 성경은 분명히 밝히고 sino que dice la palabra claramente que los renacidos no perecerán jamás. 가까운 로마서 8장 33절로 34절을 보겠습니다. Vamos a buscar ahora Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. 로마서 8장 33절로 34절입니다. Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. 로마서 8장 33절로 34절입니다. Capítulo 8, versículo 33 y versículo 34. 제가 읽겠습니다. Lo va a leer yo. 누가 능히 하나님의 택하신 자를 송사하리요? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 의롭다 하시는 하나님이시니 Dios es el que justifica. 누가 정죄하리요? ¿Quién es el que le condenará? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, 그는 하나님 우편에 계신 자요. el que además está a la diestra de Dios, 우리를 위하여 간구하시는 자신이라고 했습니다. el que también intercede por nosotros. 최고의 재판장 되신 하나님께서 의롭다고 하셨습니다. Dios, que es el juez supremo, dice, somos justos, 누가 우리를 정죄할 수 있겠습니까? nos justifica, entonces, ¿quién nos podrá condenar? 사도 바울은 이렇게 반문한 뒤에 다음과 같이 확신 있게 얘기했습니다. Apóstol Pablo, diciendo de esta forma, también dijo, 로마서 8장 38절 39절을 보겠습니다. vamos a buscar en el mismo capítulo, versículo 38 y 39, 로마서 8장 38절 39절입니다. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, 같이 읽겠습니다. leamos juntos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 우리를 우리 주 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 있으리요라고 했습니다. Dice que ninguna de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 한 번 구원받은 사람을 하나님 앞에 절대 멸망치 않습니다. Es decir, los que han recibido la salvación de una vez jamás se perderán delante de Dios. 하나님과 하나님의 사랑이 연결된 사람과의 관계를 끊을 수 있는 것은 아무것도 없습니다. Nadie puede cortar esta relación de Dios y el amor de Dios. 만일 구원받은 생명을 구원받은 사람이 각자가 지켜야 한다면 얼마나 불안하겠습니까? Si cada uno tuviese que guardar esta salvación por sí mismo, vivirían con mucho temor y mucha desesperanza, ¿no? 하나님의 엄격한 조건에 맞출 수 있는 사람은 아무도 없습니다. Como no hay nadie en este mundo que son aptos a las condiciones de Dios. 하나님께서는 처음부터 끝까지 지켜주시지 않으면 안 됩니다. Entonces Dios es el único que nos tiene que proteger desde el principio hasta el final. 생명을 잃지 않게 하시는 분은 하나님이시므로 우리는 항상 감사하여야 합니다. Como es Dios quien hace que no se pierda esta vida, tenemos que agradecer siempre a Dios. 구원받은 그리스도인들은 결코 이루어지지 않습니다. Y así los cristianos salvos jamás se perderán. 그렇다면 누가 이루어집니까? Entonces, ¿quiénes son los que se pierden? 성경에서 말하는 참된 믿음을 소유하지 않은 사람은 이루어질 En 겁니다. la Biblia dice que los que no tienen la fe verdadera son los que se pierden, ¿no? 종교 생활은 하지만 참으로 거듭나지 않은 사람. Los que viven una vida religiosa pero no han renacido de verdad. 성경에서 말하는 참된 믿음을 소유하지 않는 사람은 이루어질 겁니다. Los que no tienen la fe verdadera que sale en la Biblia son los que se perderán. 그들이 이루어지는 이유는 하나님의 자녀로 탄생한 적이 없기 때문입니다. La razón por la que se pierden es que nunca han renacido como hijo de Dios. 구원함이 이루지 못하는 믿음을 우리가 한번 생각해 보겠습니다. Vamos a ver algunos tipos de fe que no llegan a la salvación. 첫째는 미신적인 믿음입니다. Primero, una fe por supersticiones 미신과 맹심으로 구원을 받을 수 o 없습니다. por creer a ciegas. Con esto no se puede recibir la salvación. 그리스도의 말씀을 듣고 분명한 내용을 알고 믿는 것이 성경적인 믿음입니다. La fe bíblica es escuchar la palabra de Cristo, saber el contenido claramente y creer en él. 로마서 10장 17절 말씀에 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다고 하였습니다. Romanos capítulo 10, 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 둘째로
이적을 근거로 하는 믿음입니다. En segundo, la fe que se basa en milagros. 신비한 기적이나 이적을 체험했기 때문에 Yo, como he experimentado un milagro, una experiencia especial, 그것으로 천국에 간다고 주장하는 것은 전혀 성경의 지지를 받지 못합니다. y entonces yo puedo ir al cielo, esto no sale en ninguna parte de la Biblia. 셋째는 자기 신념으로서의 믿음입니다. Y tercero, una fe basada en convicciones propias. 믿음은 말씀에 근거한 것인 반면 신념은 자기 생각만의 확신에 근거한 La 것입니다. fe se basa totalmente en la Biblia, pero la convicción se basa en su propia creencia. 우리의 믿음은 말씀에 근거한 믿음이어야 합니다. Nuestra fe tiene que estar basado obviamente en la palabra de Dios. 넷째는 적극적인 사고방식으로 믿는 믿음입니다. En cuarto lugar, esta fe de que sale por creencias propias y conocimientos propios. 이성적이고 논리적인 머리로만으로 믿는 믿음, 회개함이 없는 믿음. Esta fe que solo cree de cabeza mediante la lógica, esto es sin arrepentimiento. 이것도 구원받은 믿음이 아닙니다. Y con esta fe tampoco se puede recibir la salvación. 다섯째, 역사적 사건을 직접으로 동의하는 것으로도 구원받는 믿음이 아닙니다. En quinto lugar, esta fe de solamente estar de acuerdo en estos acontecimientos históricos, con esto tampoco se puede recibir la salvación. 여섯째, 감정적인 믿음입니다. En sexto lugar, esta fe emocional o sentimental, 곧 순간적인 감정이 북받쳐 있는 것처럼 보이는 것도 참된 믿음이라고 할 수 que 없습니다. por un instante así se llena de emociones y de sentimientos, esto tampoco se puede decir que es la salvación. 일곱째, 행위에 의지하여 천국에 가는 것도 참된 믿음이 En 아닙니다. séptimo lugar, fe basado en obras, basados en obras propias, con esto tampoco se puede entrar al cielo. 그러면 구원받았다라는 것이 무엇일까요? Entonces, ¿qué es recibir la salvación? 구원받았다는 말 속에는 여러 가지 의미가 포함되어 있습니다. Recibir la salvación tiene muchos significados. 첫째는 제사함을 받았다는 것. Lo primero, que ha sido perdonado de sus pecados. 그러면 어떻게 하면 제사함을 받을 수 있는가? ¿Cómo se podía perdonar sus pecados? 구약 성경에는 예수님을 죽으시고 부활하신 것과 회개하는 사람에게 제사함을 얻게 하는 것이 이미 기록되어 있습니다. En el Antiguo Testamento ya estaba dicho que Jesús iba a morir y que iba a resucitar y los que se arrepienten iban a obtener este perdón de los pecados. 에베소서 1장 7절 말씀에 Y en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 en quien tenemos redención por su sangre, 그의 피로 말미암아 el perdón de sus pecados según las riquezas, 구속 곧 제사함을 받았습니다. según las riquezas de su gracia. 사도 바울이 그의 피로 말미암아 구속 곧 제사함을 받았다라고 말씀한 바가 있습니다. Como apóstol Pablo dijo que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. 죄를 사하는 방법에는 그리스도의 빛밖에 없습니다. Así que la única manera de recibir la salvación es por su pecado, la sangre de Cristo. Por su sangre, la sangre de Cristo. 누가복음 1장 77절 말씀에 En San Lucas capítulo 1, versículo 77 dice, 주의 백성에게 그 제사함으로 말미암아 구원을 알게 하리라고 하였습니다. para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. 구원받았다는 말 속에 첫 번째 포함되어 있는 의미는 제사함을 받았다는 것입니다. Así que podemos ver que en el significado de recibir la salvación está contenido el perdón de los pecados. 제사함 받은 적이 없는 사람이 구원받았다고 말한다면 Si uno dice que nunca ha sido perdonado de sus pecados y ha recibido la salvación, 그는 성경을 오해하고 es que está muy confundido sobre la Biblia, ¿no? 사도행전 3장 19절 말씀에 En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, 너희가 회개하고 돌이켜 así que arrepentíos y convertíos 너희 죄 없게함을 받으라고 하였습니다. para que sean borrados vuestros pecados. 회개하고 돌이키는 사람은 제사함을 받습니다. Así el que se arrepiente y se convierte recibirá el perdón de los pecados. 죄 없이 받는 것과 Para que sean borrados vuestros pecados, dice. 제사함으로 말미암는 구원은 하나님의 자녀가 되는데 필수적인 것입니다. Esta salvación de que sean borrados sus pecados y que sean perdonados sus pecados es necesario para que sea hijo de Dios. 골로새서 1장 13절로 14절 말씀. En Colosenses capítulo 1, 13, 14 dice, 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas 그의 사랑의 아들의 나라로 y 옮기셨으니 trasladado al reino de su amado Hijo, 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 제사함을 얻었도다. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 그렇다면 이제 그리스도의 피가 제사함을 얼마만큼 사해졌는가 하는 문제도 중요한 문제입니다. Ahora sabemos que la sangre de Cristo perdona los pecados, también debemos saber cuánto perdona. 죄를 사함받았다 할지라도 일부만 사함받았다면 천국에 갈 수 없습니다. Porque aunque la sangre de Cristo pueda perdonar los pecados, si no recibe totalmente el perdón, no se puede ir al cielo, ¿no?
하나님을 믿는다고 하는 사람들 중에 De los que dicen que creen en Dios, 과거 죄는 사함을 받았고 hay personas que dicen, yo he sido perdonado de mis pecados pasados, 앞으로 제 사함을 받아야 한다고 주장하는 사람들이 너무 pero 많습니다. mis pecados del futuro tengo que ser perdonado, ¿no? 그러면 제 사함을 다 받은 겁니까? Entonces es que ha recibido el perdón total de sus pecados. 일부만 받은 거죠. Para ellos es como un perdón parcial, ¿no? 그러면 나머지 죄는 무엇입니까? Entonces sus pecados que aún quedan, 하나님은 모든 죄를 사하셨다고 했습니다. no es así, ¿no? Sino que Dios ha perdonado todos sus pecados. 골로새서 2장 13절을 찾아보겠습니다. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, 골로새서 2장 13절입니다. versículo 13. 골로새서 2장 13절입니다. Colosenses capítulo 2, versículo 13. 찾으셨으면 Si lo habéis encontrado, 같이 읽겠습니다. leamos juntos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 그리스도의 피는 죄와 허물로 죽었던 우리를 살리셨고 La sangre de Cristo nos salvó cuando estábamos muertos en pecados y la incircuncisión. 우리의 모든 죄를 사하였다. Dice que perdonándoos todos los pecados, ¿no? 예수님께서는 이 세상에 오셔서 영원한 속죄를 이루시고 Jesús vino a este mundo e hizo la eterna redención 우리의 모든 죄가를 영원히 지불하시고 y pagó eternamente todos nuestros pecados. 하나님 죄가 없으신 분이시기 때문에 Dios, como no tiene ningún pecado, 죄 전부를 사함 받아야 우리가 하나님 앞에 떳떳이 설 수가 nosotros 있습니다. debemos de ser perdonados de todos los pecados para ponernos delante de Él. 그리고 모든 죄를 사함 받은 사람에게는 사함 받는 날이 분명히 Y 있습니다. todos los que han sido perdonados de este pecado tienen ese día cuando ha sido perdonado. 골로새서 1장 6절 말씀에 En Colosenses capítulo 1, versículo 6 dice 이 복음이 이미 너희에게 이르매 que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날 y lleva fruto y crece también en vosotros. 너희 중에서와 같이 또한 원치 않아있어도 열매를 맺어 자라는 도다라고 하였습니다. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 복음 속에는 하나님의 은혜가 있습니다. En el Evangelio está la gracia de Dios. 이 은혜는 그리스도의 피가 나의 모든 죄를 영원히 사했다는 사실. Y esta gracia es que la sangre de Cristo ha perdonado todos mis pecados eternamente. 구원받은 사람에겐 이 하나님의 은혜를 참으로 깨달은 날이 있습니다. Así los salvos tienen ese día cuando han creído y han entendido esta gracia de Dios. 영적으로 다시 태어난 날입니다. Cuando han nacido de nuevo espiritualmente. 이 날이 여러분이 구원받은 날입니다. Este es el día de vuestra salvación. 두 번째는 의인이 되었습니다. El segundo significado de la salvación es que ha sido justificado. 구원을 받았다는 말 속에 포함되어 있는 첫 번째 사실은 제사함을 받았다는 El 것이고 primer significado dentro de la salvación es que ha sido perdonado de sus pecados. 두 번째는 의롭다함을 받았다는 Y en 것이고 segundo lugar es que ha sido justificado. 사도행전 13장 38절 39절 말씀에 보면 En Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39 dice, 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 Sabed pues esto, varones hermanos, 이 사람을 힘어 제사함을 너희에게 전하는 이것이며 que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 힘을 얻지 못하면 모든 일에도 y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 힘을 얻는 이것이라. en él es justificado todo aquel que cree. 사도 바울은 예수 그리스도를 힘입어 제사함을 받는 것을 언급한 뒤에 Apóstol Pablo, después de mencionar de que mediante Cristo recibimos el perdón de los pecados, 그리스도를 믿는 자마다 의롭다 힘을 얻었다고 y que 말씀합니다. además todos los que creen en Cristo son justificados. 우리는 제사함을 받을 뿐 아니라 의롭다함도 얻었습니다. Así que nosotros, aparte de recibir el perdón de los pecados, hemos sido justificados. 그리스도의 죽으심과 부활하심으로 우리의 죄가 영원히 처리됐을 뿐만 아니라 Aparte de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, 우리는 하나님 앞에 의인이 y 되었습니다. así terminó con todos los pecados, ahora somos justos delante de Dios. 세 번째는 하나님의 아들이 되었습니다. En tercer lugar, ahora nos hemos hecho hijos de Dios. 예수님께서 죽으심과 부활하심으로 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 의롭다 하셨습니다. Acabamos de ver que Jesús murió y resucitó, así que perdonó todos nuestros pecados y nos ha justificado. 그뿐만 아니라 죄 사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니라고 Y 했습니다. no solo eso, pero que también dijo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
말씀대로 지사함을 받은 사람은 성령을 받은 Como 것입니다. dice así la palabra, el que ha sido perdonado de sus pecados ha recibido el Espíritu, ¿no? 성경은 이 성령을 가리켜 양자의 영이라고 말씀합니다. Pero la Biblia, llamando a este Espíritu, también lo llama Espíritu de adopción, ¿no? 로마서 8장 15절 16절을 같이 보겠습니다. Busquemos Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. 로마서 8장 15절로 16절입니다. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. 로마서 8장 15절로 16절입니다. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. 15절은 제가 읽겠습니다. El 15 lo va a leer yo. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하여 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 양자의 영을 sino 받았으니 que habéis recibido el espíritu de adopción, 아바 아버지라 부르짖는 por el cual clamamos Abba Padre. 16절을 같이 읽겠습니다. 16, leamos juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 제사함을 받을 때 양자의 영인 성령이 들어오셨습니다. Cuando recibimos el perdón de pecados, entra el Espíritu Santo en nuestro corazón, que es el espíritu de adopción. 그 사람은 무죄자이고 의리일 뿐만 아니라 Y así, aparte de que no tiene pecados y es justo, 하나님의 아들이 된 것입니다. ahora es hijo de Dios. 양자됨이라는 말은 원래 아들의 자리에 앉힌다라는 Ser 의미입니다. hijo adoptivo es lo mismo que sentarse en el mismo puesto del hijo, ¿no? 죄 없다는 말보다 의롭단 말이 더 크죠. Más que decir que has sido perdonado de sus pecados, decir eres justo tiene mayor significado, ¿no? 의롭단 말보다 하나님의 아들이 되었다는 말이 더 크다는 것입니다. Y así también, más que ser justo, ahora decir eres hijo de Dios tiene mayor significado. 너희는 죄 없다. 너는 율법을 다 지켰다는 말보다 Más que decir tú no tienes ningún pecado, tú has cumplido toda la ley, 너는 내 아들이라는 말이 훨씬 더 큰 축복입니다. decirle tú ahora eres mi hijo es una palabra de mucha más bendición, ¿no? 우리는 하나님의 양자가 되었기 때문에 천국을 상속받게 되었습니다. Ahora como somos hijos de Dios podemos recibir la herencia del reino de Dios. 하나님의 모든 것이 우리의 것이 Y eso 되었습니다. significa que todas las cosas de Dios ahora son nuestros, ¿no? 에베소서 1장 13절 말씀에 En Efesios 1, capítulo 1, versículo 13 dice, 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희 구원의 복음을 듣고 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았느니라. el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 그리스도의 피가 나 때문에 흘려졌다는 사실을 믿게 하시는 분은 성령이십니다. El que hace que crea de que Jesús ha recibido, ha perdonado sus pecados con nuestra... ay, perdón. 그리스도의 보혈이 마음속에 믿어지는 것이 성령의 역사입니다. El que hace creer el derramamiento de sangre de Jesús que ha perdonado nuestros pecados es el Espíritu. 성령을 어떻게 생각할 수 있을까요? También es obra del Espíritu que hace creer en mi corazón su derramamiento de sangre. 여러분이 쉽게 성령을 깨달을 수 있는 방법이 있습니다. Hay una manera muy fácil de comprender al Espíritu. 성령은 여러분 안에 있다고 하니까 Hemos dicho que el Espíritu está dentro de vosotros, ¿no? 성령은 살아있는 말씀입니다. El Espíritu es la palabra de Dios viva. 여러분 안에 살아있는 말씀으로 내주하고 계십니다. Está viviendo, está en vuestros corazones como la palabra viva de Dios. 여러분 안에 내가 제사함을 받았다라고 하는 것은 성령의 말씀이시죠. La palabra que dice que eres salvo lo dice el Espíritu en vuestros corazones, 하나님의 말씀이시죠. que es la palabra de Dios. 그 하나님의 말씀이 내 안에 있는 것이죠. Esta palabra de Dios ahora mora en mi corazón. 그것을 알게 해주시니까 성령이라는 Y el que hace entender todo esto es el Espíritu. 성령은 양자의 영이심으로 여러분은 구원받았다는 말에는 하나님의 아들이 되었다는 뜻을 가지고 있습니다. Así que como el Espíritu es Espíritu de adopción, cuando decimos has recibido la salvación, también significa que eres hijo de Dios. 구원받은 사람은 네 번째 하나님의 사랑을 En 깨닫습니다. cuarto lugar, los que reciben la salvación han comprendido del amor de Dios. 예수님의 죽으심과 부활하신 자체가 곧 하나님의 사랑의 결과입니다. La muerte y la resurrección de Jesús es el resultado del amor de Dios, ¿no? 복음을 깨달았다는 것은 하나님의 사랑을 깨달은 말입니다. Comprender el Evangelio es comprender el amor de Dios. 소망이 부끄럽게 아니하면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios 하나님의 사랑이 우리 마음에 분바됨이라고 ha 하였습니다. sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
그리스도께서 십자가 위에 온갖 고난과 고통을 당하시고 Cristo en la cruz recibió todo tipo de dolores y aflicciones 모든 피를 흘리신 까닭은 y 무엇입니까? derramó toda su sangre. ¿Y por qué fue eso? 이렇게까지 하신 이유가 무엇입니까? ¿Por qué ha hecho tanto? 나를 사랑하시기 때문에 Es porque me ama, ¿no? 여러분의 각자를 사랑하시기 때문에 그렇습니다. Es porque ama a cada uno de vosotros. 사랑 외에는 다른 이유가 없습니다. Y aparte de amor no hay ninguna otra razón. 결국 구원을 받는 것은 그리스도께서 나를 그토록 사랑하셨기 때문에 Así que yo he podido recibir la salvación porque Cristo me amó tanto, 죽으시고 부활하셨다는 사실을 깨닫는 것입니다. y así comprendemos que Él murió y resucitó por mí. 따라서 하나님의 사랑을 참으로 깨달았다는 말은 Así que decir, yo he comprendido totalmente el amor de Dios, 구원을 받았다는 말과 같은 말로 사용할 수 se 있습니다. puede usar como sinónimo de yo he recibido la salvación, ¿no? 다섯째는 영생을 얻었다는 것입니다. En quinto lugar, ha recibido la vida eterna. 구원을 받았다는 것은 영생을 얻었다는 말과 같은 Recibir la salvación es lo mismo que decir he recibido la vida eterna. 예수님은 영원한 생명이시고 Jesús es la vida eterna, 구원받을 때 주의 영이 들어오셨기 때문에 y cuando recibimos salvación entra el Espíritu del Señor. 결국 구원받은 사람은 영생을 얻은 사람이 되는 것입니다. Así que, por lo tanto, los que han recibido la salvación reciben la vida eterna. 여섯 번째는 하나님이 제사장이 En 되었다는 sexto 겁니다. lugar, se han hecho sacerdotes de Dios. 계시록 5장 9절로 10절을 찾아봅시다. Busquemos Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. 요한계시록 5장 9절로 10절입니다. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. 요한계시록 5장 9절로 10절입니다. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. 구절은 제가 읽겠습니다. El versículo 9 lo voy a leer yo. 새 노래를 노래하여 가로대축을 가지시고 Y cantaban un nuevo cántico diciendo, 그 인봉을 떼기에 합당하신 digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. 일찍 죽음을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 10절을 같이 Versículo 읽겠습니다. 10, leamos juntos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. 우리가 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨다 했습니다. Esta palabra dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. 저희가 땅에서 왕노릇하리라고 했습니다. Dice que ellos reinarán sobre la tierra. 천년 왕국 때 우리는 왕노릇한다라는 En el reino milenial nosotros seremos reyes. 하나님 앞에 설 수 있는 제사장을 삼으셨다는 것. Y nos has hecho sacerdotes que eran los que se podían poner delante de Dios. 이 말씀은 구원받은 사람이 하나님 앞에서 제사장이 되었다는 것을 가르쳐주고 Esta palabra nos enseña claramente que los que han recibido salvación se han hecho sacerdotes de Dios, ¿no? 구약 시대의 제사장은 하나님을 섬기며 El Antiguo Testamento el sacerdote era quien servía a Dios 하나님께 직접 나갈 수 있는 y el 사람이었습니다. que podía tener contacto directo con Dios, ¿no? 이스라엘 백성들의 눈에 가장 존귀하고 거룩한 존재로 비쳤습니다. Así que delante del pueblo de Israel eran los puestos más santos y más valiosos, ¿no? 그리스도 보혈의 공로를 힘입어 제사함을 받고 성령을 받은 사람은 Los que han recibido la salvación mediante el derramamiento de la sangre de Jesús y han recibido el Espíritu, 하나님의 아들인 동시에 하나님을 직접 섬기는 하나님의 제사장이 된 것입니다. a la vez de que son hijos de Dios, son los sacerdotes que sirven a Dios. 구원받은 그리스도인은 신약 시대의 제사장들입니다. Los cristianos que han recibido la salvación son los sacerdotes del Nuevo Testamento. 구원받은 여러분은 이 시대의 제사장이라는 것. Vosotros que tenéis la salvación sois los sacerdotes de esta época. 모든 그리스도인은 구원을 받은 듯이 예수 그리스도를 통해 하나님 앞에 직접 나갈 수 있게 되었습니다. Así que todos los cristianos desde el momento que reciben la salvación mediante Jesucristo pueden ponerse delante de Dios 살아계신 하나님을 직접 섬길 수 y 있습니다. así pueden servir directamente al Dios vivo. 구원받았다 하면 제사함을 받았다. Recibir la salvación significa el perdón de los pecados, 의인이 ser 되었다. justificado, 하나님의 아들이 되었다. hacerse hijo de Dios, 하나님의 사랑을 깨달았다. ha comprendido el amor de Dios, 영생을 얻었다. ha obtenido la vida eterna. 하나님의 제사장이 되었다는 것. Además se ha hecho sacerdote de Dios. 이처럼 구원받았다는 말 속에 여러 가지 의미가 포함되어 있습니다. Como esto dentro de la palabra de recibir la salvación contiene estos significados. 그렇다면 세상에서 가장 큰 복을 사람이 있다면 누구이겠습니까? ¿Quiénes serán los más benditos de este mundo?
바로 구원받은 그리스도입니다. Los cristianos que han recibido la salvación, ¿verdad? 바로 구원받은 여러분입니다. Vosotros que habéis recibido la salvación. 창세기 12장에서 하나님께서는 아브라함에게 너는 복의 근원이 될지라고 En 말씀하셨습니다. Génesis capítulo 12, Dios dijo a Abraham, tú serás el origen de las bendiciones, ¿no? 하나님의 복덩어리가 될 것이라고 약속하십니다. Le prometió que sería la bendición de Dios. 복 대신 하나님께서 사람의 모양을 입고 오신 분이 예수님이시므로 Dios mismo que es la bendición vino en forma de hombre y es Jesús. 예수님은 복 자체이십니다. Así que Jesús mismo es la bendición, ¿no? 복음을 확실히 깨달을 때 이- 복 대신 예수님과 영원히 Y 연결되어 cuando comprendemos el Evangelio, estamos conectados para siempre con Jesús. 한 사람이 구원받으면 그 사람도 하나님의 하나의 복덩어리가 되는 Así que si uno recibe la salvación, cada uno de ellos se hace la bendición de Dios. 아브라함뿐만 아니라 그리스도 안에서 동일한 믿음을 가진 모든 사람은 복덩어리입니다. No solo Abraham, sino que todos los que tienen la misma fe en Cristo se hacen la bendición de Dios. 이러한 그리스도인들이 유의해야 할 것들도 있습니다. Los cristianos que tienen todo esto tienen que tener cuidado de algunas cosas. 구원받은 지 얼마 되지 않은 그리스도인이 반드시 알아야 할 몇 가지가 있습니다. Hay unas precauciones que los que han recibido salvación hace poco deben de saber. 먼저 그리스도인은 하나님의 자녀가 되었다고 해서 Lo primero, ser hijo de Dios, 죄의 기질이 완전히 사라졌다고 해서는 안 돼요. no significa que desaparece totalmente la naturaleza del pecado. 여기서 얘기하는 것은 죄를 얘기하는 것이 아니라 죄의 기질을 얘기합니다. No estamos diciendo que no ha desaparecido los pecados, sino la naturaleza pecaminosa. 그리스도께서 피를 흘리심으로 우리의 모든 죄를 갚아주셨지만 Cristo ha derramado toda su sangre y ha perdonado nuestros pecados, 우리에게 죄의 기질은 아직 남아있습니다. pero aún tenemos este instinto, esta naturaleza pecaminosa, ¿no? 왜 그러냐 하면 아직 육신의 피가 남아있기 ¿Por qué es 때문에 así? Porque yo sigo viviendo en esta carne, ¿no? 예수의 십자가로 제사함은 하나님이 우리 죄를 예수의 피로 덮어버렸다는 뜻입니다. Jesús derramó su sangre en la cruz y así Dios ve nuestros corazones cubiertos con la sangre de Jesús, ¿no? 죄를 사였다는 것은 인간의 죄를 예수님의 피로 보지 예수님의 사람의 죄를 하나님께서 보시지 않는다라는 La redención significa que con la sangre de Jesús ha cubierto los pecados humanos y así Dios no ve los pecados, ¿no? 여러분의 제사함을 받았다는 것은 예수님의 피가 우리의 죄를 덮었다라는 것입니다. Así que cuando habéis recibido salvación significa que la sangre de Jesús ha cubierto vuestros pecados, ¿no? 그것을 믿지 않는 사람은 예수님 피를 덮음을 받지 않았다는 뜻입니다. Y el que no cree en esto es que la sangre de Jesús no cubre sus pecados. 하나님이 구원받은 사람을 볼 때는 예수님의 피밖에 안 보입니다. Así que cuando Dios ve a los salvos solamente ve la sangre de Cristo. 그러나 구원받지 않은 사람은 예수님의 피가 없기 때문에 죄를 보십니다. Pero como los que no tienen la salvación no tienen la sangre de Cristo, Dios ve directamente sus pecados. 그러나 아직까지 우리 자신에게는 죄의 기질이 남아 있습니다. Aún nosotros en nuestra carne tenemos esta naturaleza del pecado. 구원받았다 할지라도 주님 앞에 서는 순간까지 여전히 내 죄의 기질이 존재하는 Aunque haya recibido la salvación, hasta que me ponga delante del Señor, tengo esta naturaleza del pecado. 오히려 신앙생활이 성장할수록 자기 안에 있는 죄를 점점 더 확실하게 느낄 수가 있습니다. Cada vez que crece más en la fe, se da más cuenta lo corrupto y lo pecaminoso que es en su corazón, ¿no? 신앙이 성장할수록 자신의 부패하고 타락한 기질을 더욱 깨닫게 됩니다. Cuando crece más en la fe, se da cuenta de lo corrupto que está en su corazón. 따라서 자신은 그리스도를 의지하지 않으면 안 된다는 사실을 알게 되게 됩니다. Y así conocen y se ponen más de acuerdo de que sin confiar en Cristo no pueden hacer nada. 둘째, 신앙이 성장하기에는 반드시 시간이 필요하다는 것을 기억해야 합니다. En segundo lugar, deben recordar para que crezcan en la fe necesitan tiempo. 하나님의 자녀가 하나님 자녀답게 성장되는 데는 시간이 걸립니다. Para que el Hijo de Dios crezca como Hijo de Dios se necesita tiempo. 혼돈하고 공허한 지구가 아름다운 지구로 변하는 데에는 6일이라는 시간이 소요됩니다. La tierra que estaba vacía y caótica tardó 6 días en convertirse en una tierra hermosa, ¿no? 구원을 받고 얼마 되지 않아 장기간의 신앙이 성장한다면 얼마나 좋을까요? Estaría muy bien si la fe creciera de repente después de recibir la salvación, 신앙의 성장은 결코 갑자기 이루어지는 것은 아닙니다. pero el crecimiento de la fe no se lleva así de golpe.
신앙의 성장에는 반드시 시간이 필요합니다. sino que se necesita tiempo para crecer en la fe. 성경은 그리스도의 성장이 점진적이며 지속적인 것을 분명히 가르치고 La 있습니다. Biblia enseña claramente que el crecimiento de la fe de un cristiano es gradual y progresivo. 잠언 28장 20절 말씀에 En Proverbios capítulo 28, versículo 20 dice, 충성되는 자는 복이 많도다. el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, 속히 구하고자 하는 자는 형벌을 면치 못하리라. mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. 일할 생각을 하지 않고 속히 구하고자 하는 사람은 형벌을 면치 못할 것이라는 것을 말씀하십니다. Esta palabra está diciendo los que piensan en no trabajar y ganar mucho dinero no serán sin culpa. 신앙생활은 꾸준히 하지 않고 Es decir, si no llevan la vida cristiana continuamente 갑자기 신앙이 성장하기를 기대하는 것은 결코 합당치 않은 생각이에요. y sin hacer nada esperar que su fe crezca así de repente no es apto, ¿no? 따라서 어느 날 한 가지 사실을 깨닫고 갑자기 신령해졌다고 말하는 것은 Por lo tanto, decir yo me he hecho santo de repente un día al comprender esto 한 번의 체험으로 모든 문제를 해결하고 있다는 것을 가르치면 결코 성경적이지 o 않습니다. enseñar que por mediante esta experiencia he resuelto todos mis problemas de la fe, esto es incorrecto. 한 그리스도인이 특별한 체험을 할 수 있습니다. Es posible que un cristiano tenga una experiencia personal especial, 그 경험을 확대 가장해서는 안 됩니다. pero no tiene que enfocarse demasiado en esto. 모든 그리스도인들이 반드시 겪어야 하는 필수 코스인 것처럼 일반화해서도 안 됩니다. Tampoco lo tiene que generalizar como si fuera una experiencia que todos los cristianos deben pasar por ella. 모든 생명은 꾸준히 자란다는 특징이 있습니다. Todas las vidas se caracterizan de que crecen progresivamente, ¿no? 성장하는데 반드시 시간이 소요되도록 만사가 설계되어 있습니다. Todas las vidas de este mundo están programadas para que crezcan poco a poco. 갓난아기가 자라기 위해서는 꾸준히 젖을 먹어야 하는 거죠. Para que un bebé crezca tiene que tomar la leche materna cada día. 하나님의 자녀가 성장하기 위해서는 지속적으로 말씀을 공급받아야 합니다. Como eso, para que el Hijo de Dios crezca tiene que suministrarse de la palabra de Dios todos los días. 사도 베드로는 갓난아이가 어머니의 젖을 사모하듯이 Apóstol Pedro dijo que como un bebé recién nacido desea la leche materna, 우리가 하나님의 말씀을 사모할 때 성장할 수 있다고 교훈하셨습니다. cuando así anhelamos nosotros la palabra de Dios, ha dicho que podemos crecer. 우리의 영혼이 구원받은 것은 하나님의 은혜로 단번에 주어진 것이지만 Nosotros hemos recibido la salvación de nuestras almas de una vez por la gracia de Dios. 영혼 구원은 일생에 단 한 번 경험하는 특별하고도 개인적인 체험입니다. Así, la salvación de nuestras almas es una experiencia única y personal que solo se lleva a cabo una vez en nuestra vida. 그러나 믿음의 성장은 평생에 걸쳐 이루어야 할 점진적인 것이며 Pero el crecimiento de la fe es gradual, o sea, es progresivo, que se lleva de llevar a cabo en toda nuestra vida 지속적인 것이라는 겁니다. y tiene que ser continuo. 이렇다고 해서 본인이 신앙의 성장을 더디게 생각해서는 안 됩니다. Pero tampoco tienen que tardar en crecer en la fe. 남이 성장한 수준과 내가 성장한 수준을 비교해 볼 필요도 있습니다. También es necesario comparar cómo crecen los demás y cómo estoy creciendo yo. 성장이 시간이 걸린다고 하지만 El crecimiento tarda su tiempo, 너무 안일하게 되면 내 성장은 너무너무 더 될 수 있습니다. pero si pensamos solamente va a tardar, entonces va a tardar todavía mucho más. 학교에서 공부 잘하는 학생과 El que lleva bien los estudios en la escuela 공부를 못한 학생의 차이는 뭘까? y el que no lleva bien los estudios en la escuela, ¿qué diferencia tienen? 배우는 과정은 똑같습니다. Porque lo que aprenden es lo mismo, ¿no? 그러나 한 학생은 열심히 공부를 했고 Un estudiante estudia por su propia cuenta, 한 학생은 너무 공부를 안 했던 거죠. se esfuerza en estudiar y el otro no se esfuerza en estudiar, ¿no? 여러분의 신앙 성장은 어떤 사람의 모습이어야 할까요? ¿Cómo tiene que ser vuestro crecimiento de la fe? 공부 잘하는 학생처럼 여러분도 그런 신앙 성장이 되어야 돼요. Como ese estudiante que se esfuerza, vuestra fe también tiene que crecer así. 셋째는 그리스도인은 구원받은 사람들의 무리, En tercer lugar, los cristianos, 즉 교회 가운데 반드시 거해야 한다는 것을 기억해야 해요. tenéis que recordar que debéis permanecer sí o sí en el grupo de los salvos, en la iglesia. 교회는 예수님의 피로 구원받은 사람들의 무리를 뜻합니다. La iglesia es el grupo de los salvos que han recibido la salvación por la sangre de Jesús. 구원받은 사람들의 친밀한 삶은 교제라고 합니다. La relación íntima que tienen los cristianos es la comunión, ¿no? 교제하는 무리 가운데 주님께서 역사하시기 때문에 Y la comunión de los cristianos es donde obra el Señor. 구원받은 사람이 이 무리 가운데 거하기만 하면
Así que si un salvo permanece bien en esta reunión, 그는 주님께 정말 귀하게 쓰임을 받을 수 있을 것입니다. podrá ser usado valiosamente y preciosamente por el Señor. 아기가 태어나서 부모님 품에만 있으면 Si un bebé nace y crece en los brazos de su padre, 부모님의 사랑과 보호 가운데 정상적으로 자랄 수 있는 것처럼 en la protección y en el amor de sus padres pueden crecer bien, ¿no? 그리스도인이 주님의 몸된 교회 가운데 거하기만 하면 Como eso, si un cristiano permanece en la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, 주님은 그 사람에게 필요한 모든 것을 공급해 주시니 así el Señor le suministrará todo lo que necesite. 그가 정상적으로 자랄 수 있도록 Le 도와주시니 ayudará para que pueda crecer de una forma normal. 넷째는 구원받은 후 시간이 흐를수록 그리스도인들은 더욱 조심해야 En 합니다. cuarto lugar, cada vez que pasa el tiempo después del día de mi salvación, tiene que tener más cuidado. 구원받고 처음에 두려운 마음으로 조심스럽게 행동을 했는데 Porque después de recibir la salvación con corazón de temor y cuidado vivía yo, 시간이 지나면 점차 마음이 느슨해지고 pero puede que se afloje mi corazón cada vez que pasa el tiempo 조심성이 적어질 수 y 있습니다. puede que tenga menos precaución. 구원받고 처음에 조심했다면 시간이 지날수록 더더욱 Si habéis 조심해야 합니다. tenido cuidado después de recibir la salvación, con el paso del tiempo tenéis que tener todavía mucho cuidado. 신앙의 경험과 성경의 지식이 늘어간다고 해서 Por decir, yo tengo ahora más experiencias en mi vida cristiana y más conocimientos de la Biblia, 형제자매를 함부로 판단하고 비판하는 것을 삼가해야 no debo de juzgar ni hablar de los hermanos. 부족한 나의 언어로 인해 다른 성도가 넘어지고 Por mi falta de mis acciones o de mis palabras, 실족할 수 있음을 잊어서는 안 돼. puede que un hermano se caiga o se pierda, ¿no? De la iglesia. 구원받고 신앙의 연수가 늘어가는 것만큼 Y así cada vez que pasan años después de mi salvación, 마음을 더 낮추고 어려운 성도들의 연약함을 감당해야 합니다. tengo que humillarme más y cubrir más la debilidad de los hermanos débiles, ¿no? 빌립보서 2장 12절 말씀에 En Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, 나의 사랑하는 자들 por tanto, amados míos, 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루다고 como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, dice al final, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 다섯째, 성도는 자신의 신앙에 타성에 젖는 것을 두려워해야 합니다. En quinto lugar, los cristianos deben de tener cuidado para no hacer la vida cristiana por inercia. 잠언 26장 12절 말씀에 En Proverbios capítulo 26, versículo 12 también dice, 내가 스스로 지혜롭게 여기는 자를 보느니 ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? 그보다 미련한 자에게 오히려 받을 것이 있다고 하니 Más esperanza hay del necio que de él. 교만한 사람은 결코 구원을 받을 수 없습니다. Así que los soberbios, los sabios, en su propia opinión, no pueden recibir la salvación. 예수께서 어린 아이와 같이 되지 않으면 결단코 천국에 들어가지 못하리라고 말씀하셨습니다. Jesús dijo que si no tienes un corazón de niños, no podrás entrar en el reino de Dios. 마음을 낮췄을 때 주님의 도우심으로 복음이 마음속에 믿어졌습니다. Cuando nos hemos humillado, hemos recibido la ayuda de Dios y así hemos creído en el Evangelio. 구원받은 이후에도 마찬가지입니다. Pero lo mismo pasa después de la salvación. 스스로 지혜롭게 여기는 성도는 아무것도 배우지 못합니다. Un salvo que se cree sabio en su propia opinión no puede recibir ni aprender nada. 마음을 낮추면 낮출수록 하나님의 은혜 가운데 살 수 있기 Sino 때문에 cada vez que se humilla en su corazón, más gracia puede recibir de Dios. 마음을 낮추는 사람이 하나님의 도우심으로 신앙생활을 힘있게 할 수 El 있습니다. que se humilla en su corazón por la ayuda de Dios puede llevar con más fuerza su vida cristiana. 신앙생활을 잘하는 방법은 지금보다 마음을 낮추고 더 낮추는 Así que la mejor manera de llevar la vida cristiana es humillar y humillarse. 사도 바울은 자기 자신을 지극히 작은 자보다 더 작은 자라고 했습니다. El apóstol Pablo dijo que era el más pequeño que el más pequeño, ¿no? 그가 하나님께 크게 끝까지 쓰임을 받을 수 있었던 이유는 겸손 때문에 Una de las razones de que él fue usado valiosamente por el Señor hasta el final es porque era humilde. 구원받은 성도의 마음 자세에서 마지막에 것은 Última cosa que debe de tener en cuenta en el corazón de los cristianos, 진보하지 않는 신앙은 퇴보하는 것입니다. una vida cristiana que no progresa se retrasa. 그리스도인은 이만큼 하면 됐다 하고 안주해서는 안 돼요. Los cristianos no deben de conformarse diciendo, así a medias ya me vale. 물고기가 물살을 거슬려 계속 올라가는 것처럼 Como el pez sigue subiendo el río a contracorriente, 성도는 오시는 날까지 지속적으로 성장하지 않으면 안 됩니다. el cristiano no tiene que dejar de crecer. 디모데 4장 15절 말씀을 찾아보겠습니다. Vamos a buscar 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 15. 디모데전서 4장 15절입니다. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 15.
디모데전서 4장 15절 말씀입니다. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. 찾으셨으면 Si lo habéis encontrado, 같이 leamos 읽겠습니다. juntos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 너희의 진보를 모든 사람에게 나타내게 하라. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 그리스도인은 자신의 신앙이 꾸준히 진보하고 있음을 다른 사람에게 나타나 보여야 한다는 말씀입니다. Un cristiano debe manifestar su aprovechamiento de la fe, es decir, su avance de la fe a todos. 구원받은 사람의 신앙은 계속 성장해야 하는데 La fe de un salvo tiene que ir creciendo continuamente. 성장할 수 있는 가장 핵심적인 방법이 주 안에 거하는 Y la 것입니다. principal manera de crecer es permanecer en el Señor. 멀지 않아 주님이 다시 오시는 그날 El Señor que vendrá dentro de poco, 주 안에 거한 사람은 부끄럽지 않게 될 것입니다. en ese día el que haya permanecido en el Señor no será avergonzado. 요한에서 2장 28절 말씀. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 28 dice, 자녀들아 이제 그 안에 거하라. y ahora hijitos, permaneced en él, 이는 주께서 나타나신 바 되면 그의 강림하실 때에 우리에게 담대함을 얻어 para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 함이라고 하였습니다. Dice para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 오늘 본문 말씀 요한복음 15장 3절로 5절 말씀을 보시면 그 주 안에 거라고 했습니다. En la palabra principal que hemos buscado al principio en San Juan capítulo 15 dice que permanezcamos en él. 주님은 내 안에 거라고 El 말씀하셨습니다. Señor dice, permaneced en mí. 주님은 포도나무이고 구원받은 사람들은 포도나무의 가지들입니다. Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. 가지는 나무에 붙어서 공급을 잘 받으면 열매를 맺게 됩니다. El pámpano, si recibe los nutrientes a través de la vid, puede llevar muchos frutos, ¿no? 그렇다면 구체적으로 어떻게 하는 것이 주 안에 거하는 것입니다. Así que en detalle, ¿cómo es permanecer en el Señor? 이것을 가장 잘 설명한 성경이 시편 133편입니다. El versículo que mejor explica esto sale en Salmos capítulo 133. 시편 133편을 보시죠. Busquemos Salmo 133. 시편 133편입니다. Salmo 133. 시편 133편은 우리가 주 안에 거하는 것을 잘 설명하신 말씀입니다. Salmo 133 nos explica bien cómo debemos permanecer en el Señor. 찾으셨으면 같이 Si lo habéis 읽겠습니다. encontrado, leamos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. 주 안에 거하는 것은 구원받은 사람들이 모인 무리 가운데 연결된 것을 말합니다. Permanecer en el Señor significa lo mismo de estar conectado en la reunión de los salvos. 형제와 연합하여 동거하는 것이 바로 주님 안에 거하는 것입니다. Habitar los hermanos juntos en armonía es habitar con el Señor. 하나님께서는 성도의 연합과 동거를 아름답게 보십니다. Dios ve preciosamente el habitar los hermanos juntos en armonía. 성경에서 연합이라는 단어를 최초로 사용한 것은 아담과 하와의 관련했습니다. En la Biblia, cuando se usó por primera vez la palabra de estar unidos, fue la relación de Adán y Eva. 창세기 2장 24절 말씀에 En Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, 이름으로 남자가 부부를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰기로라고 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. 남자와 여자가 결혼하여 하나가 되는 것이 연합입니다. Que un hombre y una mujer se casen es que se unen, ¿no? 그리스도인이 구원받은 무리 가운데 부부가 하나가 되는 것처럼 달라붙는 것이 연합이고 Así los cristianos, si se pegan a la reunión de los salvos como un matrimonio, es habitar juntos. 동거는 더불어 살아가는 것을 말합니다. Habitar juntos, como dice su propia palabra, es vivir con los demás, ¿no? 즉 형제가 연합하여 동거하는 것은
그리스도인이 교제 안에서 운명과 보락을 함께하는 것을 말합니다. Es decir, habitar los hermanos juntos en armonía significa que los cristianos en su comunión llevan juntos su destino, su tristeza y su alegría. 어떤 사람은 주일에만 얼굴을 잠깐 비치고 Hay personas que solamente vienen los domingos y se presentan así en la reunión, 그것은 주 안에 가는 것이라고 하기 pero 어렵습니다. esto no podríamos decir que es habitar en el Señor, permanecer en el Señor. 주 안에 가는 것은 서로 연합하고 동거하는 것입니다. Porque permanecer en el Señor es estar unidos y habitar juntos, ¿no? 시편 기자는 형제가 연합하여 동거하는 모습을 El autor de Salmo dice, 머리에 부어진 보배로운 기름이 수염과 옷깃같이 흘러내리는 모습과 que el habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo que desciende sobre la barba 가장 높은 헐몬산에 내린 이슬이 시온산들에 내리는 모습으로 비유했습니다. y como el rocío de Hermón, que era el monte más alto, desciende sobre los montes de Sion. 이때 기름은 성령의 역사를 의미하고 El óleo que sale aquí significa la obra del Espíritu 이슬은 하나님의 은혜를 y el 가리킵니다. rocío señala la gracia de Dios. 연합하고 동거하는 사람이 성령의 역사를 경험할 수 있고 Los que viven juntos en armonía, los que están unidos, pueden experimentar la obra del Espíritu 그 사람에게 하나님의 은혜가 임하는 것입니다. y a esa persona le llega la gracia de Dios. 시편 기자는 마지막으로 Y por último, el autor de Salmo 거기서 여호와께서 복을 명하셨나니 곧 영생이 이루었다고 하였습니다. dijo que allí envía Jehová bendición y vida eterna. 그 사람이 영생을 얻었다는 가장 확실한 증거가 무엇일까요? ¿Cuál es la prueba más clara de que uno tiene la vida eterna? 구원받은 사람들과 운명과 보람을 함께하는 것이 Es que pasa todo su destino, todo su tiempo con los salvos. 그에게 정말 생명이 있다는 증거입니다. Esa es una prueba clara de que él tiene la vida de verdad. 요한일서 3장 14절 말씀에 Porque en 1 de Juan capítulo 3 versículo 14 dice, 우리가 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알고 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. 사랑치 아니하는 자는 사망에 거하느니라. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 더 나아가 그 사람을 통해서 또 다른 사람들이 구원받는 역사가 이루어지는 Y 것입니다. aparte de eso, si mediante esa persona otras personas reciben la salvación, 그가 영생을 얻었다는 분명한 증거. también es una prueba clara de que él ha recibido la salvación, la vida eterna. 많은 그리스도인들이 교제 안에 거해야 한다는 말씀을 수없이 듣지만 Muchas personas, muchos cristianos han escuchado repetidamente de que deben de permanecer en la comunión, 실제로는 그 말씀대로 행치 않습니다. pero hay muchos que no lo escuchan y no lo llevan a cabo. 불행하게도 하숙생과 같은 그리스도인들이 많습니다. Desafortunadamente son como estudiantes que viven en residencias. 그렇기 때문에 그의 신앙이 변하지 않고 열매가 맺히지 않는 것입니다. Por eso no tiene cambios en su vida ni lleva frutos. 성도는 교제 안에 거해야 합니다. Así los salvos tienen que permanecer en la reunión de los salvos. 신앙생활의 중심은 주님이 중심이 되는 생활입니다. La vida cristiana es la vida donde el Señor está en el centro. 히브리서 6장 19절 말씀에 En Hebreos capítulo 6 versículo 19 dice, 우리가 이 소망이 있는 것은 영혼의 닷 같아서 튼튼하고 견고하며 시장 안에 들어가느니라고 하시죠. la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. 이 소망이 있는 것은 영혼의 닷 같다고 하였습니다. Tener esta esperanza es como firme ancla del alma. 거듭난 사람의 영혼 속에는 세상 사람들에게 없는 소망의 잣이 있습니다. Los que tienen la salvación tienen este ancla del alma que los mundanos no tienen. 우리에게는 천국 소망, 부활의 소망, 상봉의 소망, 영생의 소망이 있습니다. Nosotros tenemos la esperanza de ir al cielo, la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. 이처럼 구원받으면 소망의 사람이 Y 됩니다. así, si uno recibe la salvación, vive en esperanza. 영혼의 잣이 소망이라면 영혼은 배에 해당이 Si el 됩니다. ancla del alma es la esperanza, el alma es el barco. 배에 있어서 가장 중요한 것은 전복되지 않는 것입니다. Lo más importante de un barco es que no debe de hundirse. 아무리 화려하고 웅장한 배라 할지라도 쉽게 전복되어 버린다면 무슨 소용이 Porque si es un barco grande y lujoso, pero se hunde fácilmente, ¿para qué sirve? 그리스도의 피로 모든 죄를 영원히 사함받은 사람의 영혼은 El alma de las personas que han recibido la salvación eterna por la sangre de Cristo, 주님의 피가 발려있는 영혼은 영원히 파손되지 않는 것입니다. el alma que ha sido pintado con la sangre de Jesús es un barco que no se hundirá jamás. 구원받으면 예수님은 내 인생이라는 배의 선장이 됩니다.
Si recibo la salvación, Jesús se hace el capitán de mi barco 나는 그의 조수가 y 됩니다. yo ahora soy su tripulante. 내 영혼의 주인이 바뀌는 것입니다. Se ha cambiado el dueño de mi alma. 구원받기 전에는 내 주관과 내 방법대로 살았는데 Antes de recibir la salvación, yo vivía según mi opinión y según mi voluntad, 이제 구원받은 후에는 pero ahora al recibir la salvación, 너는 범사의 그를 인정하라. como dice, reconócelo en todos tus caminos 그리면 내 길을 지도하시리라. y Él enderezará tus veredas, 이렇게 말씀하셨습니다. como dijo en esta palabra. 주님께 기도하며 엽죽고 행하게 되어야 합니다. Ahora debemos de vivir preguntando y orando al Señor siempre, ¿no? 신앙생활은 주님 중심으로 사는 생활. Porque la vida cristiana es la vida donde el Señor está en el centro de nuestra vida. 따라서 그리스도의 피로 구원받은 사람은 Por lo tanto, los que han recibido la salvación mediante la sangre de Cristo 반드시 교제 안에 거하며 deben de permanecer en la comunión. 그 안에서 운명과 오락을 함께해야 합니다. Tienen que pasar todo su tiempo y destino en Él. 그렇게 할 때 비록 신앙생활 가운데 많은 어려움이 있지만 Y cuando haga esto, aunque tenga muchas dificultades en su vida cristiana, 그것들을 다 이겨낼 수 있습니다. podrá vencer todos sus problemas 승리하는 그리스도의 신앙생활이 될 y 것입니다. tendrá una vida cristiana que triunfa. 여러분 오늘 말씀에 가장 중요한 것은 Lo más importante de la palabra de hoy 여러분이 구원받으셨습니다. es que primero habéis recibido la salvación, 그러면 그리스도의 생활을 해야 됩니다. entonces debéis llevar la vida de un cristiano. 성장을 해야 됩니다. Debéis de crecer en la fe 그러기 위해서는 교회 안에 머물러야 y 된다는 것. para ello debéis de permanecer en la iglesia. 교회 안에 머무른다는 것은 그 안에서 교제 가운데 운명과 고락을 함께한다는 것. Permanecer en la iglesia es pasar todo su tiempo, pasar toda su felicidad y tristeza con los hermanos. 그렇게 될 때 여러분이 주님의 재림에 날 때 Así, en la segunda venida del Señor, 하나님 앞에 부끄럽지 아니하는 하나님의 자녀가 될 것입니다. seréis hijos de Dios que no seréis avergonzados. 네, 감사합니다. Gracias la palabra de hoy. 같이 Hasta 기도하겠습니다. aquí y oremos juntos. 저희를 죄악 가운데서 구원하여 주시고 하나님의 자녀 삼아 주심을 감사드립니다. Dios, te damos las gracias por salvarnos del pecado y por hacernos hijos tuyos. 우리의 인생을 아직도 세상 속에 두신 것은 저희에게 할 일을 남기셨기 때문인 줄 압니다. Sabemos que nos has dejado aún en este mundo porque debemos de hacer tu obra. 우리의 신앙생활이 진보되게 하시며 Haz que progresemos en nuestra vida cristiana 교회 안에 연합과 동거를 할 수 있도록 하시고 y que habitemos juntos en armonía en la iglesia. 이 교회를 통해서 함께 주님의 영광을 들 수 있도록 인도하여 주시기를 원합니다. Y te pedimos que mediante la iglesia mostremos tu gloria, Señor. 이 지역에 이루어지는 영혼들을 위해서 함께 기도하고 함께 봉사할 수 있도록 인도하여 주소서. Ayúdanos para que podamos orar juntos y servir juntos por las almas perdidas de esta zona. 주님 앞에 잘했다 칭찬받는 하나님의 자녀가 될 수 있도록 도와주시기를 원합니다. Ayúdanos para que seamos unos hijos de Dios, que seamos alabados por el Señor. 항상 저희를 기억하시고 우리와 함께 하시는 우리 주님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre del Señor, que siempre se acuerda de nosotros y que nos ama. Amén. 감사합니다. Gracias. Hermano, buscamos la página 47, por favor. Página 47, en la vergonzosa cruz. Página 47. Padeció por mí Jesús.
Gracias por la palabra de hoy, al misionero Juan. Muchas gracias. Gracias, hermanos que nos escuchan aquí presentes y a los hermanos que han estado a través de internet. Tenemos noticias. Después de la palabra, hoy tienen reunión de damas a la 1 de la tarde. Pero antes de la reunión, hermanos, hoy está cumpliendo años Sofía, ¿no? La niña Sofía. Y luego, para que no se vayan, hermanos, queremos compartir un momentito allí, cantarle un cumpleaños a Sofía, ¿vale? Por favor, quiero que participemos todos. Luego de esto viene la limpieza, que lo hacemos nosotros, el distrito 1, y luego la reunión de damas, ¿vale? Luego la reunión de damas. Recuerden, hermanos, el día miércoles a las 19 horas tenemos palabra. El día viernes tenemos la enseñanza bíblica. Por favor, no falte. El día sábado, reunión de coro a las 4 de la tarde. Y nada más, hermanos. La limpieza distrito 1. ¿Vale? Reunión de distrito el sábado. Sí. Reunión de distrito 2. ¿Vale? Bueno, ya les informará la hora. Nada más, hermanos.